Oy lang, nindot kayo ng Aklan eh. Doon sa airport, nindot ng Aklan. The place in Aklan is very good. I went there, I just passed by there. It's very near in Boracay. That's in Iloilo. Can you get it by boat or you have to fly? By boat and by also by land. You can travel it. But Right? yeah. In Aklan, you can go direct to Aklan from Cebu. Cebu. Ay gilabay on sa kato, di ba kato bata? Ako ato kani diaper mo Diaper lagi. Turn music down. Down. Okay. I have video going. No problem. There's so many mountains. Many mountains. Here? Yeah. Just not as big as. Yeah. There are plenty of views. Yeah. This is BDS here. Imong kuan man ang linya, nadara man nagbalik kanang pusulan ng suka. Allah. Di pa nato balikan sa kuan. Mahal kaya na magpalit na lang kad usa ka botelya. Di mo na makulot tayo. Magpalit na lang sa kad usa ka lapad. O lagi sa una ka kuan ba? Di sa kanang ani o sa kuan ani. Wala gid. Palit lang ko kinilimo. Plowing. Yeah. Dito sa Alphonse dito sa Valencia ba? Tanaw lagi Valencia si Alphonse siya nga lapak yaw di Valencia no merkado na may escalator. Sa Maramag may pinakalimpyo sa tibuok Pilipinas ang ilahang kuan. Ang ilahang merkado. Grabe marag ilang pasuan eh. Hindi kita hugaw dito sa kuan.